super bitan mini oknye segu foli kɛ jɛkulu belebeleba ye n'a bɔra segu yɛrɛ taya la k'a kɛ mali bɛɛ lajɛlen nga perse bolofa tun b'ale ta ka sɔrɔ kɛ a morceau dumanbaw bɛ yen nɔ perse ye minnu da i n'a fɔ sajuru n'a ɲɔgɔnnaw ka fara u ka morceau yɛrɛ min n'a ka di bɛɛ lajɛlen ye min bɛ jarabi dɔnkili ko fɔ perse ye o dɔnkili caman da perse ye ɲɔnɔka de ye ɲɔnɔka min don a ka dɔnkili da kɔni a ye sangaba sɔrɔ a la kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ super biton ko fana ni yobo yabalen a yɛrɛ fana ni yurula carrière solo kɔnɔna la alo yɛrɛ fana na a ye sangaba sɔrɔ o dɔnkili dɔ ye cɛkɔrɔba ni chauffeur o n'a ɲɔgɔnnaw a ye dɔnkili duman caman da fɛngɛ binjeni fanga bannen mɔgɔ minnu ni olu ye sangaba sɔrɔ perse bɛ olu mɔgɔw fɛ. Sigate o la Isaka wa ni farankan kunnafoni ninnu ni jara an ye kosɛbɛ a bɛ maaw hakili la kunu ka taga artiste yɛrɛ fanfɛla la o la halisa an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin perse ma ani mali artiste fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la super biton mɔgɔ fɛn o fɛn ni olu tanyana ani an ka orchestre mɔgɔ fɛn o fɛn n y'a fɔ n ko dɔgɔkun nata an bɛna yuru orchestre kɔnɔ orchestre foliw sigato la Isaka ba ni sangaw kɔnɔna la an bɛ an sɛnsɛn ka taga an ka don maa welele ale fanfɛ ni o ye Seku Ɲame Bacili ye baro bɛna tali kɛ fɛn min kan o bɛ kulu kofɔ kulu min ni o bɛ yen nɔ kalafili labɛnni kama ni o bɛ organe unique ko ɲɛfɔ Isaka ba i y'a fɔ cogo min yɔrɔ organe unique an ye a kuma fɔ yan nɔ nka parti politique caman bɛ yen nɔ minnu y'a fɔ k'a fɔ ko a ko warangara cogoya min na ani a baara kɛ cogo min fɔra ko olu t'u yɛrɛ ye a baara kɔnɔ hali n'a fɔra ko olu ka mɔgɔ di olu caman bɛ minnu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ mɔgɔ di o dɔ ye RPM mɔgɔ ye RPM mɔgɔ ko k'olu tɛ mɔgɔ di ka sɔrɔ olu ka jateminɛ la a baara fɔra cogo min ni k'a fɔ ko sobon nasuguya dɔ de bɛna kɛ walasa ka mɔgɔw ta k'olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔ RPM ka fara o kan hali cadre des partis regroupement pour une transition réussie olu caman fana bɛ yen minnu y'a fɔ k'olu tɛ mɔgɔ di o kɛra sababu ye bi in na min ye EJ ye a sigili ko o gɛlɛyalen don o dun bɛna kɛ sababu ye yɛrɛ ka balan dɔn hali chronogramme yɛrɛ fana na ka sɔrɔ kɛ chronogramme baara dɔ tun ye ni EJ sigira n'o bɔra yen nɔ olu bɛ réflexion kɛ olu de bɛ kalataw baaraw kɛ nka o kɔni dɛsɛlen don ka sigi o kɛlen don ka baara bloqué a kun ka d'an ye ka Seku Ɲame Bacili sɔrɔ i n'a fɔ an n'a kun ye layidu di ɲɔgɔn ma nka sɔgɔmadafɛ jɛmukan don anw taw ma nɔgɔ kuma dɔ la mɔgɔw b'a layidu ta i ye nka maa si tɛ se i ɲɛla sunɔgɔ kɔrɔ kuma dɔ la a mana ta mɔgɔw hakili kan kuma dɔ la Isaka ba dakuru ɲɛ kelen yanni Seku Ɲame Bacili ka sɔrɔ n'a ma sɔrɔ fɛnɛ an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye fɛn min bɛ tali kɛ organe unique ko la Isaka ba e yɛrɛ bolo ni ko tɛ retard la déjà wa a bilala retard kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 2 bɔ sa san kan ka sɔrɔ EJ cɛdenw dɔnna ka ban fo nin dɔgɔkun ninnu kan ka kɛ yɛrɛ u ka baara nun dɔn baaraw ye u ka baara daminɛ a ye retard ba ta kun min na fo a ka ɲɛfɔ parce que CNT mɔgɔw ye EJ yɛlɛma cogoya min na k'a kɛ version min ye an ka tiɲɛ fɔ o version risque tun b'a la ka sɔrɔ kɛ a fɔra an ka jamana kɔnɔ ka fɔ an bɛ hukumu min kɔnɔ bi na o ye ka fɔ parti de l'opposition tɛ majorité mɔgɔw tɛ yen nɔ n'an bɛ wagati normal kɔnɔ n'i ko parti politique ka mɔgɔ di i b'a faranfasiya ka fɔ aw minnu ye majorité mɔgɔ ye aw ka fila di aw minnu ye opposition mɔgɔ ye o b'a sɔrɔ olu organiselen don ni u organiselen don i bɛ taa sɔrɔ u bɛ bɛn u bɛ mɔgɔ dɔ di kɔrɔlen hali seni kɔnɔ a tun bɛ kɛ o cogo la ten donc wara dabaw tun bɛ mɔgɔ dɔw di majorité mɔgɔw tun bɛ mɔgɔ dɔw di o bɛ kɛ ka seni constituer mais bi o tɛ yen nɔ n'i ko parti politique ka mɔgɔ di o cogo la ten tɔ des partis politiques partis organisés de telle sorte que c'est vrai que M5 mɔgɔw bɛ yen nɔ c'est vrai que anw ko Mali mɔgɔw bɛ yen nɔ mais mɔgɔw faralen tɛ ɲɔgɔn kan ka fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn consulter ka mɔgɔ di alors que mɔgɔ tɛ o hakɛ bɔ mɔgɔ to o hakɛ bɔ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna n'a fɔra ka ko ni parti politique bɛɛ ka jɛ ka mɔgɔ di minnu tɛ réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ u kuntilennaw tɛ kelen dɔw ni dɔw bɛ minnu tɛ kuma yɛrɛ n'i ko olu ka mɔgɔ di a baara ka gɛlɛn donc o ye baara gɛlɛya ka se hakɛ dɔ ma min kun fɔra o ye ka fɔ mɔgɔw k'u bolo ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma walima a ka kɛ déploiement ye mɔgɔw ka candidature don ka déploiement kɛ o kun fɔra a version fɔlɔ kɔnɔ min taara CNT kɔnɔna la c'est vrai que CNT mɔgɔw ye fɛn dɔw ɲana yɛlɛma loi électorale kɔnɔ minnu ɲana mais u ye fɛn dɔw fana yɛlɛma majɛ bɛ fɛn minnu na kosɛbɛ minnu bɛ balan bɛ k'u la depuis a don fɔlɔ mɔgɔ caman ye nin yɔrɔ souligner ka fɔ ko facteur de blocage don a filɛ nin ye a bɛ i b'a fɔ tariku ye tiɲɛ di a tigiw ma
Ok, Isa Kaba, politiki maaw kun kan ko kuma a dɔ bɛ dɔ la a ka ɲi u yɛrɛ da wagati nataw la an n'u bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ni ala ma basi kɛ a seko ɲame kelen an b'a dɔn k'a fɔ o mɔgɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛ layidu di mɔgɔ ma k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ dalula dɔ b'a la ala an bɛ a faamu o cogoya la ten tɔ k'a bila o minɛn kɔnɔ ni ala ma basi kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ ani seko ɲame bacili bɛ ɲɔgɔn fɛ a mana kɛ cogo i b'a sɔrɔ dalula gɛlɛn b'a la a bɛ ɲini ka na san caman bɔ ani seko ɲame bacili bɛ ɲɔgɔn wele kɔnɔ n'i y'a ye a ma sɔrɔ bi dalula de b'a la a tɛ mɔgɔ janfa maraka don siga t'a la an dalen la kanubagaw bɛ o yɔrɔ faamuya o la an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ an kanubagaw ye ko nin ye décryptage kɛnɛ dayɛlɛtɔla ye kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Isa Kaba bisimila i ka kɛnɛ kan saha an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan ni wagati ye ka se ka don jamana kunkanko dogodogo ɲɛ kɔnɔ hakilina ni fitinin minnu bɛ anw na hakilina ninnu bɛ dayɛlɛn de k'a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ hakilina wɛrɛw sɔrɔ jamukan in kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ hakilina wɛrɛw sɔrɔ hali kuma dɔ la min ni anw ta tɛ kelen mais a b'a sɔrɔ anw kɔni ye problème posé k'a dɔn k'a fɔ problème bɛ nin niveau de la mais i bɛ taa sɔrɔ hakilina wɛrɛw bɛ mɔgɔ wɛrɛw la minnu bɛ se ka développer gɛrɛnw na u bɛ se ka développer radio wɛrɛw la u bɛ se ka développer sira wɛrɛw kan siga foyi tɛ o la Isa Kaba o kama don o don an bɛ kumasen dɔ suganti i bɛ o kumasen kɔrɔ fɔ ka kɛɲɛ ni o kumasen bɛ tali kɛ waleya mun na i bɛ da don o baabu fɛnɛ na sɔgɔmada in na kumasen 2 o bɛ an bolo kɔrɔ an b'a daminɛ ni fɛn min fɔlɔ o de bɛ tali kɛ subvention na Isa Kaba subvention ye nafolo kasabi nasuguya dɔ ye nafolo kasabi min ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na walima gɛlɛya bɛ kulu minnu kan jamana bɛ se ka dɛmɛ mun don olu ma walasa u ka bɔ u kolo la d'abord an b'a ta kulu yan fan fɛ o bɛ se ka kɛ parti politique o bɛ se ka kɛ jɛrɛjɛkulu o bɛ se ka kɛ hali adamadenya lakana jɛkulu ye o bɛ se ka kɛ hali kunnafoni di jɛkulu n'a ɲɔgɔnnaw ye minnu n'i ye u to u yɛrɛ ma baaraw ka gɛlɛn u ma ka sɔrɔ k'u bɛ baara min kɛ nafolo sɔrɔ baaraw tɛ kuma dɔw la d'utilité publique a bɛ fɔ o baaraw ma ko des missions d'utilité publique n'o suguyaw bɛ yen nɔ walasa olu ka se k'u ka baara kɛ kuma dɔ la jamana bɛ nafolo kasabi dɔ bila u ka bolo kan gɛrɛbu wari tɛ sɔnni wari tɛ nka o de la o tɔgɔ dara ko subvention subvention a bɛɛ b'a fɔ ko dɛmɛ nasuguya dɔn nka gɛrɛbu wari tɛ nka subvention nasuguya wɛrɛ bɛ yen nɔ gɛlɛya mana bin jamana kan wagati min na maa minnu ni olu bɛ o secteur kɔnɔ min ni gɛlɛya binna o fan kan jamana bɛ se ka nafolo kasabini dɔ di olu ma walasa u k'u yɛrɛ dɛmɛ ka se ka jamanadenw dɛmɛ jamana b'a yɛrɛ dɛmɛ de mais a b'a yɛrɛ dɛmɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔ dɔw ka sira ye par exemple jagokɛla dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ soit ciment prix yɛlɛnna ka se hakɛ dɔ ma fo jamanadenw fanga tɛ se a kɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ ka nafolo kasabi dɔ bɛ yen nɔ ko o don ciment ko la k'a fɔ i n'a fɔ n'aw bɛ ciment bɔrɔ ta 100 sisan jamana b'a fɔ i n'a fɔ ciment bɔrɔ 100 a sɔngɔ ka girin kojugu ne sɔnna ne bɛ 40 ta aw commerçant yɛrɛ aw bɛ 60 bɔ n'o kɛra aw 40 min ni o b'a la n'aw nana a feere yɔrɔ la aw b'o 40 bɔ ne ka jamanadenw ye donc o ye subvention ye subvention n'i ye a ta ka jateminɛ tuma caman a bɛ kɛ o niveau de la o ye jagokɛlaw ka yɔrɔ ye gɛlɛya mana na fɛngɛ min kan o de kama jamana ye miseli de ye miseli min wagati o wagati ale bɛ yɔrɔnin dɔw de kala walasa jamanadenw kana degun sɔrɔ donc jamanadenw kana degun sɔrɔ ni degun sɔrɔla i bɛ jamanadenw kulekan mɛn o de bɛ wele ko fichère. Ok Isa Kaba an ye faamuyali kɛ kumasen fɔlɔ la filanan o bɛ tali kɛ exonération na. Exonération o ni subvention danfarani fitinin bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ danfarani fitinin min ni o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw tɛ a faamu exonération ye jamana walasa jamana wanya ka ɲa jamana bɛ doni dɔw de da mɔgɔw kun ni i bɛ doni fɛn o fɛn o ye jamana yɛrɛ fanga ye n'i bɛ doni fɛn o fɛn i bɛ doni sukaro i bɛ doni te i bɛ doni fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ i mana se douanier cour la walima i mana se impôt ni fɛn wɛrɛw la wuruguni dɔ bɛ yen i b'o sara walasa k'i yamaruya ka doni minɛn ninnu ye nka i bɛ taa sɔrɔ minɛn dɔ bɛ yen nɔ ni o minɛn sɔngɔ gɛlɛyara kɔ kan ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen na jamana bɛ jateminɛ kɛ walasa o ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la jagokɛlaw fɛ jamana bɛ o i bɛ wuruguni min sara ni i don dɔ don k'a f'i ɲɛna k'a fɔ e bɛ ka nin min sara tantɔ e ko o to yen nɔ i ka doni minɛ walasa a ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma misaliya ye min ye par exemple ni o y'a sɔrɔ
sugaro da gɛlɛyalen don diɲɛ kɔ kan ka se hakɛ ma jamana b'a fɔ aw mana don n'aw sera ni minɛnw ye frontière la n'aw sera n'a ye Sikaso frontière la n'aw sera n'a ye Kayi donda la douaniers bɛ jateminɛ k'a fɔ n'u n'a lajɛ ka u kun don mobili remorque baw kɔnɔ k'a sɔrɔ sugaro kuma dɔ la n'a fɔra ko sugaro ka ladon i bɛ impôt min sara i bɛ wari min sara douane na ka o to yen sugaro kun kan mais ni minɛn wɛrɛ b'i bolo i bɛ wari sara nka ni sugaro de b'i bolo k'a fɔ walima ka sɔngɔ dɔ bɔ a la a bɛ fɔ o ma ko exonération partielle ka kunkurunin bɔ a la k'a fɔ bon n'o y'a sɔrɔ kɔrɔlen ni sugaro tonne hakɛ la e kan ka 100 de sara ka a bɔ 100 la ka kɛ 50 walima exonération totale k'a kɛ ni i kan ka 100 sara ka 100 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔ k'a bin i ye n'i nana sugaro ye dɔrɔn i bɛ don directement o ye exonération ye totale exonération totale o ye k'a fɔ a t'a kan bilen yɛrɛ donc o bɛ yen nɔ mais jamana bɛ condition kɛ a caman na condition bɛ kɛ jumɛn ye jamana bɛ kuma dɔ la fɛn dɔ wajibiya aw kan en fonction de exonération fɛn min bɛ se ka wajibiya aw kan i bɛ taa sɔrɔ a feere fɛn min ni aw bɛ o kuma la i bɛ taa sɔrɔ a dɔ bɛ feere jamana kɔnɔ jamana b'a wajibiya aw kan ni feere fɛn tiɲɛ don aw bɛ taa ta kɔ kan nka a y'aw janto ka sababu kɛ mɔgɔ dɔw bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ minnu bɛ a fɛn kelen in baara kɛ a y'aw janto aw ka o tigiw fana ni olu ta san fɔlɔ o de bɛ na ni sukaro ta ɲɔgɔn ye par exemple sukala n'a ɲɔgɔn olu bɛ sukaro dilan ni jamana ye exo di a b'a wajibiya fana ni minnu bɛ taa ta kɔ kan ka exo di ma o condition sine qua non walasa i ka se k'o baara kɛ f'i ka dɔ san sukala mɔgɔw bolo n'i ye bɔrɔ kelen san sukala mɔgɔw bolo i bɛ na ni bɔrɔ 2 ye. D'accord. O de la fɛngɛ bɛ d'i ma exonération bɛ d'i ma k'i yamaruya tant que ni sukala ta tɛ san ni mɔgɔ ko k'i tɛ sukala ta san i tɛ yamaruya i ka na ni sukaro ye ka bɔ kɔ kan donc o condition ni fɛngɛw ɲɔ bɛ ɲɔbugu nka takan b'u la. Siga t'o la Isa Kaba ni kumasen 2 dun suganti kun ye jumɛn de ye an fɛ sɔgɔmada in na. A bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ kabi sukaro ko in gɛlɛyara alhamdulilayi bi na an ye kibaruya sɔrɔ k'a bɛ ka jigin tuma dɔw la an tɛ an sigi k'an miiri mun ye a kɛ kabi ko in kɛra anw bɛ k'a ɲɛɲini mun ye a kɛ an ye kunnafoni sɔrɔ a kan an ye ɲininkaliw kɛ an ye kunnafoni sɔrɔ a la a bɛ i b'a fɔ fɛn 3 ɲɔgɔnna olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o kɛra sababu ye ka sukaro kɛ gɛlɛya ani da dumuni fɛn dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ malo n'a ɲɔgɔnna fɛn 3 a fɔlɔ ye min ye o ye exonération in yɛrɛ tila ko juguya ye fɛn in mɔgɔ a tun bɛ normalement mɔgɔ min bɛ sukaro ko kɛ Mali la ni o ye a jagokɛlabɔ a sɔrɔ bosonbagaw ye olu tɛ maa 7 bɔ en réalité mais fangacɛ furancɛ fanga in yɛrɛ fana ni mɔgɔw olu nani commerçant kura dɔw ye minnu n'a bɛ taa mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna ye mais o tɛ fɛn in sira dɔn olu maa 7 ka mɔgɔ damadɔni ta ka fara olu kan exo dira olu de ma o dɔw bɛ hali sisan a di u ma don min fo bi hali sisan u ma se ka don ni sukaro den kelen mais exonération b'u munna u ma se ka don n'a ye munna t'a ti o dɔn mɔgɔ tɛ min dɔn i tɛ o dɔn mais comme fanga bɛɛ ni a ka sɔrɔ bosonbagaw bɛ na ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ ni ne ye ministre ye sisan jagoya de don ne bɛ n hakili to la fɛn minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ nɔgɔya e ma ne b'olu faveur di e ma mais ni ne ye sukaro faveur di e ma ka exo di ma k'i ka taa sukaro ta ka na d'abord walasa i ka taa ka taa sukaro yɛrɛ ta ka na fo wari kasabi hakɛ dɔ de ka kɛ yɛrɛ bolo ka sɔrɔ kɛ fɛn ninnu jamana hali subvention jamana tɛ wari ta ka di wari mugu ta ka di mɔgɔ ma mɔgɔ caman tɛ o de kalama n'a dir'i ma n'a a layidu dir'i ma k'a sɛbɛn fura d'i ma i b'a baara kɛ kɔfɛ wariw trésor i bɛ tila ka boliboli de kɛ k'i ka wari ɲini fo nafolo kasabi dɔ ka kɛ i yɛrɛ bolo i bɛ se ka i mara ni min ye en attendant kɛ État k'i ka wari sara mais jamana ɲɛmɔgɔw y'a di mɔgɔ dɔw ma minnu kɛɲɛna k'u mara u tun bɛ fɛ ka wari ɲini bankuw fɛ a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ bankuw yɛrɛ kan u jigi tun b'a kan parce que ni temps normal don n'i yɛrɛ taara ka taa hali o yamaruya sɛbɛnw jira bankuw la k'a fɔ nin bɛ n bolo n bɛna taa nin minɛn masina ta ka na bankuw bɛ se ka wari d'i ma mais wagati tun ka gɛlɛn mɔgɔ caman y'i kun fa a la a bɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna bɔ u ma se ka sukaro sɔrɔ cogoya si la o fana facteur bɛ kun min na u ma se ka sukaro sɔrɔ min dɔw ɲɛfɔ min fana kɛra ko ninnu na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya fanba fana ni o tun ye sukaro yɛrɛ kɛra cogo min n ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ sukaro production kɛyɔrɔba 2 de bɛ diɲɛ kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye Belgique jamana ye
Belgique jamana o ye sukaro dilan jamana ba ye en temps normal ni gɛlɛyaw tɛ yen nɔ bibi na gɛrɛndɛ mun ni o bɛ anw ni Faransi cɛ Faransi filanitɛri de ye Belgique ye o ye gɛlɛya dɔn anw ka commerçant ka baara la Belgique jamana kan filanan o ye Pakistan ye gɛlɛya binnen Russie la ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ siranna mɔgɔw siranna Pakistankaw fana olu bɛ sukaro production u bɛ fɛn o fɛn production kɛ olu y'a ɲini u ka jagokɛlaw fɛ u k'u bolo jɔ feere la pour le moment k'u jasigi k'a jateminɛ fɔlɔ min bɛ yen nɔ walasa u k'a dɔn an bɛ kuntilenna min ta parce que mɔgɔ Ukraine kɛlɛ ni Russie kɛlɛ in bɛ ka taa cogo min mɔgɔ si tun t'a dɔn a ko bɛ laban cogo min dɔw yɛrɛ kun hakili taara guerre mondiale la ala k'an hinɛ n'a cɛ janya dɔw kun fɛ k'a bɛ laban o la donc bɛɛ y'i bolo jɔ donc olu y'u bolo jɔli min kɛ o fana kɛra facteur dɔ ye facteur sabanan ye min ye o ye engrais fɛnkɛw ye sɛnɛkɛlaw fana olu ye kulekan bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ engrais tɛ ka sɔrɔ donc o kɛlen min kɛ ministère mɔgɔw fana ye pression wuli ko ka don ni engrais ye joona joona ka sɔrɔ kɛ o ko in fana ni o tun bɛna kɛ balawu ye donc camion fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni wagati min sukaro ɲininaw olu b'a fɔ k'a ko o bɛ k'e ka taa u ka sukaro ta Dakar port la 8,000 i bɛ taa sɔrɔ engrais tigi olu b'a f'i ye ko n'i sɔnna k'olu bɛ 9,000 d'i ma donc transporteurs bɛɛ yurula engrais tigiw fan fɛ parce que nafolo tɛ sukaro talaw nafolo t'olu bolo exonération ni fɛnw de dira olu ma mais engrais tigiw jamana ye nafolo yɛrɛ de bɔ minnu bɛ taa engrais ta jamana ye nafolo yɛrɛ de bɔ ka di olu ma donc mugu tun b'olu kun a ɲɛ 40 ma donc olu ni sukaro talaw ko k'u bɛ fɛn o fɛn di 8,000 olu bɛ se ka taa hali 10,000 o nɔfɛ donc transporteurs fana y'u ka nafa yɔrɔ ye olu caman taara engrais ta la fo n'a kɛra kelen-kelenni minnu bɛ yen n'i ka camion b'i yɛrɛ bolo alors que jagokɛla dɔ y'a fɔ ne ɲɛna a ko walasa i ka se ka hali Bamakɔ yɛrɛ tile kɔnɔ sukaro camion 10 o de bɛ distribuer Bamakɔ par jour sukaro remorque ba a 10 o de bɛ consommer Bamakɔ par jour d'accord donc min kɛra sisan le fait que sukaro ma se ka don sukaro bɛ mɔgɔw bolo port la tuma dɔw la mɔgɔ 7 minnu n'olu ye agréé yɛrɛ minnu b'a baara kɛ ka kɔrɔ olu dɔrɔn ka sɔrɔ fɛn in dun dilen don fo mɔgɔ 30 ma mais o mɔgɔ 30 la olu ma se ka u ka fɛngɛ honorer donc mɔgɔ 7 ye ta in o tɛ se ka jamana bɔ cogoya si la gɛlɛya kɛra nin de ye ka fara o kan min ye a gɛlɛya fanba fana ye o ye k'a fɔ douaniers fana ye gɛlɛya don baara ninnu na a sera hakɛ dɔw ma douaniers ye exonération bloquée ka mobili dɔw lajɔ port ni frontières la k'a fɔ ko ko exonération ko banna ko fɔ mɔgɔw ka dédouanement kɛ mɔgɔw ko commerçant caman fana bɛ yen minnu ko exonération ma ban filɛ nin u ye boliboliw kɛ k'u b'a ɲɛfɔ c'était trop tard donc o de nana ni blocage in ye ni sukaro taara ka t'i jɔ fo a dɔw yɔrɔ dɔw la fo a taara fo 200 yɔrɔ dɔw la mais bi kibaruya sɔrɔla k'a ka fisa o ye kibaruya duman ye halisa an b'a jigiya k'a fɔ ko dɔnna jigin ka bɔ a la halisa Isaka ba i bɛ se ka mun fɔ ka se ka bi babu datugu bi babu datuguni ni kuma caman ni bana ɲɛdɔnna a dɔnna gɛlɛya bɛ niveau min na a furakɛ ka di exonération dira mɔgɔ minnu ma ani subvention dira mɔgɔ minnu ma n'u tɛ baara in kɛ il faut k'o ka éviter d'accord il faut k'o ka éviter n'a bɛ di mɔgɔw ma a ka kɛ mɔgɔ ye minnu au moins u bɛ secteur dɔ dɔnni mais mɔgɔ min tɛ secteur dɔn n'i ye fɛn dɔ ta ka dɔn a tigi ma a bɛ boliboli kɛ k'a ɲɛɲini olu dɔw tilala ka taa u ka o exonération k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ a baara taabolo dɔn donc gɛlɛyaw bɛ olu la minnu ni olu kan ka éviter parce que n'an ko k'an bɛ don Mali kura kɔnɔ fo an ka don Mali kura kɔnɔ n'an sen fila an kana don a kɔnɔ n'an sen kelen ye an bɛ Mali kɔrɔ dɔɔni kɔnɔ an bɛ Mali kura dɔɔni kɔnɔ ce n'est vraiment pas bon. A ma nɔgɔn Isaka ba o yɔrɔ la an bɛ Mali opérateur économique fo sabula o fana ye crise traversée ni wagati laban in kɔnɔna la a ma nɔgɔya cogoya si la Isaka ba kumakuncɛ kuma ani folikanw an bɛ foli di an kɔrɔkɛ Moribo Mawo Bakaluba a jɛrɛ sira dɔ n'olu bɛ anw suit dɔrɔn olu ye spécialiste ye an bɛ a fɔ Amara Sila ka bɔ radio Tiza la an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ Achel fo yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Buya Keyita an bɛ foliba d'a ma Yakuba Sise i ka foli bɛ yan nɔ Lasine Jara ale bɛ dibiteri a b'a ka dibiteri la Tomikɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ ani Ba Kulubali ninnu bɛɛ ye n teriw ye yen est-ce que an tɛna taa yen division la ko kelen parce que
dibiteri titanique aba ka yɔrɔ la walima ne ba fana bɛ yen yɔrɔ dɔn non i t'a kama ne ma deli ka se mais ne ma deli ka se n bɛ n'i ci n kɔni b'a dɔn ko an ka dɔnkilidala musokɔrɔba Ina Baba o denkɛ don tiɲɛ don voilà donc ayi n bɛna fɔ lasiri ɲɛna n k'u ka spécial donc y'a ko bɛɛ ko an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan ani fana ni mɔgɔw ma kunun n kelen ye Facebook minɛ an ka tiɲɛ fɔ o kɛra dɛ o kɛra yɛrɛ de kunun kun y'i ka do donc i terminé kunun kun ye ka do ye maa o maa ye message ci ma maa o maa ye wele maa o maa ye message janbaw sɛbɛn kan an bɛ bɛɛ fo minnu ye livre sɛbɛn kan Facebook kan n dɔgɔnin dɔ bɛ yen Isa Kaba maa tanu don a bɛɛ man kan tɛ ka bila ka saya don kɔnɔ a dɔw kan ka k'i ɲɛna voilà RIP kɛ n photo dun kan dɔrɔn fo k'an yɛrɛ siran ko nin cogoya kelen Isa Kaba ala k'an n'o cɛ janya sisan an ko kuma bila n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ye joyeux anniversaire souhaité n ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo ka musokɔrɔba fo kosɛbɛ oui siga foyi t'a la ale sababu ale kan ka fo avec modestie an b'a fo ni o ye Safiatou Traoré fo yan fo Faransi an bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ a ye Aja Fatumata Lali Kuyate an b'a fo Isa Kaba an ka musokɔrɔba don a bɛ sira kɔrɔ Madame Sali Tanti Jaba an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma an bɛ Ibrahim Modi Ndiaye an bɛ a fo Isa Kaba ale fana ka bamanankan ko tɛ tɛmɛ jɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ k'an ka bi babu ni o ye exonération ko kuma ye k'a nafa ka bon kosɛbɛ an ka foli bɛ a ye Salim Traoré bɛ Mamari Bugu la k'a ni sɔgɔma Dawuda Makasa ko k'a ka foli fi Dawuda an b'a fo Imam Mamudi ko ka mɔgɔw don ko ka dugawu k'a ɲe an ka foli b'u ye Masire Diop an ka foli b'u Masire a den n'a kɛlɛlen don munna a b'a dɔn Isa Kaba i sera sabali dɛ fɛnɛ ka kɛlɛ barika ka ca sisan dɛ an bɛ Mustafa Jawara fo Mustafa an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Jio an kun taara conférence dɔ la yen nɔ lakana ko ka t'o ɲɛfɔ sigidala mɔgɔw ye conférence ye tun ye Mustafa ye sincèrement an yɛrɛ baara min daminɛ an yɛrɛ golo la an b'a wari bɔ an yɛrɛ kun ka taa sigidala mɔgɔw ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna i n'a fɔ jatigɛ walekɛlaw sennɔ ka ca sigida minnu na ka ɲɛfɔli k'u ye u kan ka ko minnu kɛ walasa ka État dɛmɛ an y'o initiative ta Musa tun ye conférence ye a diyara kosɛbɛ ka sigidala mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ a la an bɛna se dugu caman na ka ni conférence ɲɔgɔnnaw kɛ siga foyi t'a la Isa Kaba a nafa ka bon a b'a to dugudenw b'u ta ni u bila dɔn an bɛ Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fo Usmane Sagara dɔgɔnɔ don ne den don a bɛ ministère de la défense la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma a ka foli kuncɛ ni Obabara Gindo ye ale fana ye dɔgɔnɔ ye a bɛ Banankabugu la k'a ni sɔgɔma Umar Darame ale bɛ Ɲɛwuleni ka Ɲɛwuleni ka bɛɛ fo Darame tɔgɔ la a kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn 7 sur 7 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo olu kɔni fête tun bɛ groupe kan fête tun bɛ yen dɛ ko 7 sur 7 mɔgɔw ma ko anniversaire tɛ se ka kuncɛ ni cogo la tan dɛ Isa Kaba ayi dɛ ko burusi kɔnɔ anniversaire don duwawu don de ye burusi kɔnɔ anniversaire ye koyi an bɛ na moderniser dɔɔni an ka jibila baarakɛbagaw an bɛ u fo Boubacar Sako plaisir ale bɛ réalisation na Fuseni Dawu nɛgɛw karafe bɛ ale bolo fɛn min bɛ tali kɛ régie kɔnɔna la Isa Kaba jɔn bɛ yen nɔ bi régie la n hakili la Boubacar Jarabad Boubacar Jarabad Z de bɛ yen nɔ Mamadou Z Traoré an bɛ a fɛnɛ fo Mohamed Touré ale bɛ montage la Zie Burama Kone k'a ni sɔgɔma ko Ala ka nɔgɔya kɛ an bɛ musokɔrɔba fo an bɛ a fo ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samaki bolo ale bɛ na dugu kunkan ko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ye o yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ nka yanni o cɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ